rabbanum banam ni ñen kalimin ke ko do de be atese ka su ale be la dumulin ke ko dongo do ale be kilo fura de bo ko yala akabila ni sungalo temena de wa uga be se ka bosisa akan yin kaliyen ninde ni jabu ye minye don ke ba wuyayira hadisan nana ayawu nana chokorba muso korba min te se ka su pe ube bana bagato min te se ka su bana te se ka furake ube mure boke me mure bo kilo furate kilo keleni tilanje de me na yere ya kilo fura bila yere ka basitala baraji nyini do sino kilo kele ani tilanje de do sungalo tabe be kilo bi nani ani dulu kilo keleni tilanje sungalo tabe be kilo bi nani ni dulu na kada ye depuis kalo foro abese ka bo depuis kalo foro abese ka bo ka kalo imbe mugani korontodo ube bisaba aba be bo aba tila kwantani nyonje na kada ye fana abese ka bila ni kalo sara abe kilo bi nani duru fara nyonga ka kadi fantawo na sera kan nasu mo faraka akani na kada ye fana la hala sabana kilo bi nani ni duru abese ka tobe ka ke dumuniye sungalo kera tile hake mina wo fanta hake wele ubena tu ni sungalo kera mugani kononta be fanta mugani kononta wele ubena tu ni sungalo kera bisaba abe fanta bisaba wele ka dumuni tobe buna tu tumame anasi korolana na bugari kono tumame anasi korola tesi ka sun ale tumbe ewa buru ani sogo de dila sungale koira tila hakke mena ni sungale temena abo mo hakke wore bena do akaso donc atigi bi akaso la ni sababela abese ka bo kalo folola abese ka bo kalo chamanchela abese ka ko bo kalo labana abese ka di fantama abese ka tobi ka fantamu le watu kilo kile ni tlanji Voilà, pour ici, il est ici, je vous le donne. Pour le colonel, c'est une histoire de fait. Donc, il y a une grande mission là. Donc, c'est un monde de votre côté. Et tout ce qu'on va faire, c'est sur toi. Il y a le qui kan yin kale me ambe bi jabi doro ko lajine ko kulu kan misiri ko muso bena bolo faraw be kenema sen faraw be kenema ku te sutura bena misiri la ute ufseun ndatu utu bewa utege faraw datu ko man kan wala misiri kono bo ko almami te soka wajubi ke muso sutura ka o minya almami ka problème ye an ka kuma to yoro ka fo an kuma be nyini kali jabu be ka an be min fo muso ye nu beta salliro la misiri la kiden ko la tamuna ima allah masajid allah wa li yakhruju min at-tafilat kiden ko ni alaka jo muso ya nyina au fe ku beta misiri la je kiden ko ni muso ya nyine fe ko beta salli misiri la akoy kana bada akomi usutura lenka bode uka sutura dafalenta ukana kasa jalan ku yirela muso ka senfara sutura salli kono sosoli bala dol ko ni wonji adafalen ye muso senfara ka sutura hari an ka firuni lagdartu ko muso be saka yoro min bo sallila ni wali cete waye nyeda de ani tege farafula me senfara tede haran ka firula senfara sutura li wajibi de salli ko tiden ka sa sahalen ne ba uye tiden yin kade ko yala muso ay be saka salli doloki kelena ni tafsir lenta korwa akoy ja kana sabigan ya yasturu juhura khadamiha ida kana sabigan yasturu ida kana dir'u sabiga yasturu juhura khadamiha kidin ko na yasuru doloki nyuro lendo adafalendo abe muso senfara furada tu akoy be saka sala wala fo muso senfara ka datu de ni senfara ma datu sallila doni ke bon yenyu ko soso ika salli sahlina sahabariya yela majhabu doko yire ni muso sallira senfara be ken musalli masa majhabu doko salli sahara
shawul silabun teme ko ni tenteli kuna lay min sabati ako ewa adafale wajibi isem faranta tuwi ka salli mi akonni muso sallira sem fara gora kuma sale salli makiya ako kuma sale ka salli makiya me wajibi sem faranta tu donc ambe min fo muso ye donc ni kelembe ka soko no be se ka tege fara bo ani nyeda me ni be tam misiri le ran wali chewbe i nyeda o i tege fara fura o isem fara be ka sutura wajibi abe ka sutura nyeda ta suturali yede ani tege fara suturali wali cew kanu ye me sen ko ni ta wali cebe wali cete o ka sutura hari ka soko ni be sali sen fara ka datu donc ambe min fo muso ye min wajibi len buka imaye depuis an baisha tu tilela don dola ayi muso ye Madina misiri kono chogola ako muso fule kata misiri la chogomi ni tiren tun nye ni nye atumbe muso bali misiri la tala komi bali salal ko kam muso bali la chogomi de pamba je tu tile on tile de pamba je tu tila ye muso ye beta misiri la chogoya dola ako muso fule kata misiri la chogomi nani nye ni tiren tun nye nye abe muso bali misiri la tala janko sisa donc wajibi muso ka kusi farau sutura ku tege farau sutura ku nyeda sutura jama misura wadi cew tawi alusa boko sungalo la sisa iyado Cide sallallahu alaihi wasallam har ni sungalote bafo arrawatib arkantani fula ciden ko ni mo min yi janton nununa fardaw no fe ku salli ala be sojo yar janna warakantani fula arakan fula sogoma salli ni bafo mi marakata al fajr arakan nani salli fananye ni nyogoro arakan fula salli fana kofe oye segiye arakan fula futuru kofe oye tanye arakan fula safu kofe tani fula kiden ko ni mo mo janton nunu na kanunu matarfa ko salli ala be sojo yarta boko ya lawo ni nafila min fule ni safu kofe fula be ya la sungalo la sisa anye safu salli safu kofe ka fula imbe biwa abedo sungalo na fula inde kono ube mundo ko safo ko fen fula min fula atebi na ya surafa murab misirula ni almami salamu bila safola abe hakemin ke sigila ni mo be iridu ni fe mukai uka tandi doni mo min ni delila safo ko fe arakan fula ibo salli de fu ni salamu bila la safo salan ka tarawih damina ibe safora kan fula de salli folo ni safora kan fula sallira de tarawih be damina ambe sungalo tarawih ke ate do tarawih kono ate bi fana ni mo min de la kan ka salli de o ko fe be tarawih salli donc ni almamiyya tandi beeri dum ni sigili min ke e ka wuli ki ka safo ko fe arkan fula salli wala ni almami wuli la tarawih de be fana almami ngana tarawih ke ko Allah farid sallallahu alaihi wasallam tisre be gana sigiro almami ngam magat to no sallim ba denga sai nan nan ko agane se be an tamma na wutrin salle yo almami ba tanga mdana nailo no ronde ko ke wutrana yana kambo an sallu almami ba ta wutri ke abira no mo ta salle nan arka ba tirana na kamma de mu nyambe nyine ka sungalon na filamin fulan ne ciden ko ni mo mi sallira almami no fe bismillah fokata salli bayana pew hari su tola nema wuli kan nafila ke ala yirebe su nafila baraji takadima man qama mali imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layla kiden ko ni mu'min jora ka faral mami ka fon nafila be banna nyana su mu'min nafila baraji ala bati bo konni sisa mu'min esallira al mamin no fe ayi wotiri sallar nofe e fana hakile bala su tola ibe wuli ka nafila ke e ba ke chogo disisa o don ke ba ko ke chogo fula bi koro
na kadiye wotiri salli almami no fe ni almami ka salamu bila ɲɔgɔn fɛ sufela la ni wulila i bɛ fura de salli i tɛ sagi wotiri de kan i bɛ se ka nin kɛ n'a kadiye fana ni e b'a fɛ sufela la su kɔnɔna la ni yɛrɛ bɛ min kɛ i ka so kɔnɔ i ka laban kɛ wotiri ye ni b'o de fɛ ni alimami ye wotiri salli don alimami nɔfɛ wotiri la mais e ka don ni safu ye ŋaniya ye ni alimami ye wotiri daminɛ e ka fara alimami ka wotiri la mais e ka don ni fura ŋaniya ye ni alimami ye wotiri ka sigira e tahaya ka e salamu bila e kana salamu bila dɛ i bɛ wuli ka kelen fara i ta kan a bɛ k'i bolo fura ye donc sufɛla la ni sallira i b'i ka wotiri sali donc nin cogoya fura dɔw la kelen bɛ nin de kɛ mais minnu b'a kɛ ka sigi k'alimami to wotiri la o ye khilafu sunna ou bien min bɛ bɔ k'alimami ni sewa nafila banna dɔrɔn safu ni wotiri olu bɛ bɔ ka taa khilafu sunna ahmad ibn hanbal abu dawuda y'a fɔ a ko ahmad ibn hanbal tun kɛra n'a ko ni taara salli misiri de la salli bɛɛ bɛ ban ɲana de a tɛ bɔ karakan kelen to ye ciden ko ni sallira ka fara alimami ka fo ka taa salli ba i ɲana ala bɛ sun mun bɛ nafila baraji ta k'a d'i ma donc minnu bɛ bɔ ni nafila banna dɔrɔn safu ni wotiri bɛ bɔ a man kan to ka salli alimami nɔfɛ dɛ minnu fana bɛ sigi ka alimami ni jama ni salli sunna tɛ a man kan salli alimami nɔfɛ dɛ nin cogoya fila dɔw la kelen b'u kɛ i ma ina wotiri salla nɔfɛ ka salamu bila nɔfɛ su tɔ la ina fura sali tɛ sagi wotiri kan ou bien i ka wotiri bɛ dɔn ni fura ŋaniya ye ni alimami ye salamu bila i bɛ kelen fara i ta kan sufɛla la i b'i ka wotiri sali bon ni ye ɲininkali min kɛ ko dɔw y'a bila réseau sɔsɔ kan ko ni ciden ko n'a taamana cɛncɛn la bɔgɔ la ko a senna n'o tɛ bɔ ko mais n'a taamana fara kan ko a bɛ bɔ ko ni ciden taamana fara kan senna n'o bɛ bɔ ko a ko mɔgɔw ka nin cari ni mɔgɔ min ye nin cari i ka junubi yafa ni mɔgɔ ye nin cari ye nkalon cari nin ye nkalon fi kirikiri de ye hadamadenya ka kow la ciden ni hadamaden tɔ bɛɛ de ye kelen ye qul innama ana basaru mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ala ko ciden ka fɔ an ye ko ale ye hadamaden de ye komi ɲɔgɔn ale ye hadamaden de ye komi ɲɔgɔn hadamaden tɔ i bɛ bana ciden bɛ bana i bɛ nisɔndiya ciden bɛ nisɔndiya i bɛ degun ciden bɛ degun suma b'i la suma bɛ ciden na i sennano bɛ bɔ ciden sennano bɛ bɔ a ko ale ye hadamaden de ye komi an ɲɔgɔn hadamadenya la mais différence min bɛ ale n'an cɛ wahaw bɛ ci ale ma a kɛra ciden ye anw tɛ ciden ye wahaw tɛ ci an tɔ ma an n'a bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ yan dɛ y'o ha ile wahaw bɛ ci ne ma wahaw tɛ ci aw ma sinon hadamadenya taabolo tɔ la an bɛɛ kɛlɛ ye hari hadisa dɔ la ciden ko innama ana basaru ansa kama tansauna fa idha nasaitu fadhkuruni don dɔ la ɲinana salli la ciden ko ne hadamaden de koma aw ɲɔgɔn bɛ ɲina koma bɛ ɲina cogo min ni ɲinana ye hakili jigin donc u ye min fɔ nin ye nkalon de ye a sahalen tɛ ni mɔgɔ ye nin cari ye nkalon cari i bɛ junubu de sɔrɔ junubuya fa tɛ dɛ i bɛ junubu de sɔrɔ an giri alisa ko ko nisana dangana na fla selection na ba mo misre an ko braji ka misre be ngati iwa kinyana an kan mo ma dinge alo farda ke bana yana na kan ko ni mɔgɔ min an ye min fɔ ko ka salli ka fara alimami ka misiri la e ka somɔgɔw ma sɔn o ma masala ko i ka taa wa safo de salli n'i ye safo salli alimami nɔfɛ e bɛna sɔn i bɛ nafila kɛ n'u ye ou bien a bɛ nafila kɛ ɲɔgɔn fɛ ko e b'o kɛ cogo di baasi t'o la muwaju ciden tile la muwaju tun b'o kɛ a bɛ taa safo salli ciden nɔfɛ misiri la donc a bɛna ka tɛmɛ a ka jama ɲɛ a ka dumɔgɔw ye ka safo salli n'u ye a bɛ kɛ maju ma nafila a bɛ kɛ jama ma a bɛ kɛ maju ma nafila a bɛ kɛ jama ma farida ye wala
e fana bena sallini jama min ye sisa nunu fana sallira ka fara e ka hatta yan sarifa donc lu fana go baraji so o tanki darro de be ela e ka dumugo be tese ka wuli kata salliro la muso gura dem sa fisiru bela abebe tese kata misirila ni yutu yerema fana do fana te sallu te nafila ke e ye che an ko che bale won ni misiri ka so ikata farda sallim misiri kono yika farwa yinde ibeta farda sallal mamin no fe safo ibeto sallal mamin no fe misirila ni safo sallira ibe se ka sagi kana ka so ifona be sallini umiye bashito ni fana ni ka jama sallal nyugo fe kan nafila ba nyugo fe be baraji so wa alaikum salam mame par exemple ça non et nafla selina jogo durreta jogo durne parce que do sin sa be bo parce que condition flabala parce que almamin do ga do gacha ya fa do jaay kama do te so ngasol be bo ya fa ma chama yode ko parce que mi nge do yere la to ke sella ya fa ma tego ni nyen haklina min fo ko minye mo chama fana be bo nu te wotiri kono ko almamu ka do kacha ko de be ke sababu mo chama wotiri sallin ba ne ke bolo be tun kaso bo ambe kuma almamu fe cidan kuma no fe awunde cidan ko almamu ma inna minkum munafirina akwa mun awu mo do be awula ube mo la bolide inna minkum munafirina mo do be awu almamu la ube mo de la bolide wa iza amma ahadukum lin nas falyuqaffif na dola kilikta mina mo nye cidan ko ay sallin waya wa inna min waraihi al-kabir wa ad-da'if wa jali haja ako parce que chokorba bi ko fe haji tugu bi ko fe bana bagato bi ko fe akan goya muwajibul jabal dallaka sallika suratul baqarata doya ka salliti atara goya fo ci danya muluko ce inde kera munafiqi ci danya wala bayi tokofo ciden ko muwajuma innaka fattanu ya muwaju anta fattanu ya muwaju ko muwaju yi fitina kala de ebe mo gode la fitina de sallila safo sallila sabbisim rabbika ala wa samsu wa duha wa layli jayal sayte saka uluka la safura ebe tabagara de kala fitina mo gode muwaju donc wotiri sallim min fulani nye doni ke bawu yayira nyafo ka dersula golo fula ngo bidiya fula be mo golo wotiri duwula bidiya folo ye munye wotiri duwu janyali ye bidiya de dinala wotiri duwu kasunyani do yere ko allahumma hadaina fi man hadaita don ko doko wotiri fule iye fatiha min kala ka sora min da fatiha kul huwa la ahad ko da fatiha ka ko yika duwu fana ka ko hakke yika duwu kana temuka iye wotiri sallini sora minye kafara fatiha ka wajjanya kera hakke minye ko ika duwu kana temoka ika sunya duwu janyani wotiri la bidiya do kele afula na ufule kanja minna ka wotiri kala komi qur'ana bidiya ibe duwu kala de duwu kala chukura allahumma hadina fi man hadaita allahumma afina fi man afaita me ko fana ke kanja ni kanyere ani tajwidi bidiya do wotiri duwu alimamu kan nin korosi wotiri duwawun ka bila hakela allahumma hadina fi man hadai ikadda o yere da ode kani ikadda ola dura banna ode kani ni ma da ola fana ika wotiri ya sallini fatiha ni soran minye kaddo kana janya oya me do be uluka wotiri duwawun akajja ukara kan sabai be nani ni masibade ado yere dusukun kala sibariya de do ni yere jira bese dowula bese rabu kanna kan kadi chaman betan ninde nofe alaka hakimanda malaka dusun kala sidama donc ni mo be bo wotiri la ninde kama almamiu ka ke sabali bagaye u ka wotiri sunya kan jami fuleni kan yere min fuleni u ka to wotiri la duwu be keni mafantani dusun kala sidi yere majigide do be keni ode alaka hakimanda subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر.